So may hapon sa tanan. Sa dili pa nako sugdan mo awag ako kaninyo sa hamubo nga pagampo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So once again, may hapon sa tanan. Una, kining giingon dinhi sa Baltimore Catechism. Number 3, question 305. Sa may giingon dinhi. Which are more important, the soul or the body? Unsa man kuno mas labi na tong tan-awon o bililhon sa atong pagkatao? Soul, maayo nga tubang. Kay ngano, ang lawas aduna may katapusan. No? Nya ang espiritu o kalag adunay kinabuhing dayon. Mao na mga igsuon nga sa atong pag-anhi karon nakapangutan na batang anong ni anhita ni dawat sa sakramento sa Eucharistia ni anhi bata kay nagchismis lang kay nas Father Darwin. Yan ni bata kay magpa-picture lang tang Father Darwin kay grabe ka kanang idol kay nako sa social media, no? O nakapangutana bata nga ni anhi ko tungod kay aduna ko'y gihangyo sa Ginoo. Kana. Unya unsa may atong gihangyo? Kaayuhan. Dili lang sa kaayuhan sa lawas kundi kaayuhan sa kalag. Mo na mga igsuon nga kini mga sakramento nga atong pagadawaton is the best of all nga gihatag sa Ginoo diri kanato. Kay ngano man ato kinumduman sa Mateo 16 kapitulo 16 bersikulo 18 si Kristo nagtukod og simbahan. Mingon siya, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, gibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan gani ang kamatayon, di makabuntog niini. Tanaw mga igsoon, bisan ang kamatayon o Hades, kanang Hades kanang giingon diha is imperno. Bisan ang imperno, dili makabuntog niini. Mo na nga gitukod ng simbahan kay gisaaran sa Dios nga kita mao ang simbahan sa Dios. Di ba? Unya kita ang gisaaran nga di gyud ta maimpierno. Nganong di man ta maimpierno? Tungod kay gitukod sa Dios kay mikaya man siya balik dito sa langit, iyang gitukod o gibilin sa iyang mga apostoles ang mga sakramento. Mo na nga kita bililon yun nato ang mga sakramento mga igsuon. Dili nato walang bahala kining mga sakramento nga atong pagadawaton, no? Kay yuna kining sakramento ningon dinhi sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1213 ningon dinhi nga ang bautismo mga sakramento mao kini ang mga sakramento nga gihaligi nga gitukod ni Kristo sa iyang simbahan. No? Unya the best healing. Unya unsa may unang sakramento? Unsa may unang sakramento? Bunyag. Kay ang bunyag mao man na ang initiation. Mao man na ang pagdawat kanato diha kang Kristo. Kay giingon man diha sa Galasya kapitulo 3 bersikulo 27 nga gibunyagan kamo aron makaambit sa kinaiya ni Kristo ug mahugasan kita sa ato mga sala gikan pas original sin sa una pa natong mga katigulangan, no? Gikan pa dito na Adan ug ni Eva. Mao na mga igsuon nga kinahanglan nga ang atong mga kabatan-unan karon atog yung pamunyagan
aron madawat nato ang kaluwasan. Kaya nga naman, atong hinumduman nga, ang tao, kitang mga tao, wala to mahibaw kanusa ang atong katapusang kinabuhi ning kalibutan. No? Nay panahon nga ang bata inigawas, patay. Inigawas taguangkan sa ginikanan, patay. Nay panahon nga napas taguangkan sa inahan, matay na. Nay panahon nga moabot og usa ka tuig, mamatay ng bata. Mo na kung gihatagan kitag panahon nga ang atong mga kabataan gihatagag kinabuhi, ato day yung idangop sa sakramento sa bunyag. Kay ngano? Para madawat nato si Kristo. Madawat nato ang Espiritu o kita sakop sa simbahan. Nga sakop sa simbahan. Kaya ang wa mabunyagi karon kana mga bata di ang gadangandagan nga wa mabunyagi di pa na sakop sa simbahan. Di ba? Narabay uban yun mga igsuon nga sagingon ni Brad Sirwin ganina, wa mabunyagi, niabot na lagos ka tuig. Nag-birthday na lang. Nya pag-birthday, gikurusan og nag-ihog manok, gikuhang dugos manok, gikurusan na dinig buna. Giunhan pa og bunyag ngadto sa mga patuo-tuo. Mo na nga dili na iyas Ginoo, giunhan ano nato, kinahanglan unahon nato. Kay in the Old Testament ang bunyag mga igsoon sa panahon pa ni Moises tuli man. Ha? Kinaagig tuli 8 days. Mo na nga si Kristo 8 ka adlaw giadto siya dito sa templo, gituli siya sa seremonya sa tuli, mao kana ang bunyag kaniadto. Pero karon nato ang sugo ni Kristo may atong sundon, no? Kinsa pa may wa mabunyagi nga mga anak, hinumdumi mga igsoon, di nato dili ni kita may nag gunit sa atong kinabuhi. Kiningon si propeta Job kapitulo 4 bersikulo 20. Ang tao may istorya pa nimo inigbuntag, apan inig kahapon takulahaw lamang mamatay ang tao. Uroy mamatay ang bata nga way bunyag. Asa man siya paingon? Kinsay pasanginlan nga wa makadawat og kaluwasan ang maong bata. Ang ginikanan. Mao na mga ginikanan atog yung pabunyagan ang atong mga anak. Ikaduha, mao ang kumpirma. Pila man ka tuig makadawat kita og kumpirma? Pila atong edad? Pila? 12 ang edad. Aron madawat ato ang kumpirma. Kanang kumpirma mauna siya ang gulagway nga ato nang nadawat ang kinaiyahan yun sa pagkaambit yun dato sa tinuuray nga Kristohanon. No? Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1285 to 1314, ningon din sa 1285, ang mga nakaangkon sa sakramento sa kumpirma mahimong mabatunan ang gahom sa Espiritu Santo aron mapalig-on sila ug mahimong tiunay nga mga saksi ni Kristo. Kini makapalig-on kanato sa atong pagtuo ug mapunok kanila ang mga grasya nga gikinahanglan aron mas mapaambit ug mas mapuy-an nila o kanato ang Kristohanong kinabuhi. Mao di ay mga igsuon nga kinahanglan di ay nato magpakumpirma. Kay kining kumpirma mao ni pagpapukaw kanato gikan sa atong bunyag. Pagpapukaw sa Espiritu Santo nga naikatulog kanato, no? Kabantay mo nga ini kumpirma mura kag sagpaon. Ano man pagpapukaw, no? Sa pagdawat nimo sa imong bunyag, no? Mo na mga igsuon nga sama raman ni siya sa kape. Sa gibunyagan ka, sa bata pa ka, gibunyagan ka, susama ni, akong gihatagan og huglagway o sample sa usa ka kape. Ang kape,
Ang 3-in-1 ibutang nimo na sa ininit nga tasa nya 3-in-1 ra na siya, no? Kunya ibutang nimo ang tubig nga ininit, matunaw siya. No? Sama sa Espiritu Santo ang ininit ba? Nga maoy makapakutaw kanato, mo blend siya, no? Unya, unsa may mahitabo sa kape nga dili na matandog? Unsa may mahitabo? Mulugdang. No? Ang iyang mga particles mulugdang. Mao na nga ang kumpirma di ay sama kana sa usa ka kutsarita nga maoy mukutaw sa gikan ni adtong nahikatulog nga kape. Nga mao na gihapon nga ang kumpirma kutawon ang atong nadawat nga sakramento sa bunyag. O kana may makapalig-on kanato o mga saksi niya kang Kristo. No? Once gani saksi ka, dili parehang Brad Paul nga saksi sa una, karon mas labi na gid kang ni saksi sa kamatuoran. So, ikatulo, kining Eucharistia. Ganina, adun natay santos nga misa nga diha ang duha kabahin, ang liturgy of the word and liturgy of the Eucharist. Mao na pagpaambit sa pulong sa Dios ug pagdawat sa santos o balaan nga tinapay nga mao si Kristo. Unya, kini mas grabe o importante gyud diha sa tanang sakramento nga gitukod ni Kristo. Kay kining santos nga Eucharistia mga igsuon, saad ni Kristo ni nga kita makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Unya, kabantay mo nga pagkuaspari diha, nakabantay mo nga paghalad, nya diha nisud ang santos nga Eucharistia gikan sa liturgy of the word ni halad unya liturgy of the Eucharist. Mao na nang paghalad sa lawas ug dugo ni Kristo. Unya mga igsuon kinahanglan ningon si San Pablo sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 29 ngadto 30 nga ang mukaon sa lawas ug dugo ni Kristo katong mudawat sa lawas ug dugo ni Kristo kinahanglan nga susihon ang atong kaugalingon. Ngano susihon man? Kay ang nidawat niini nga wala magsusi sa iyang kaugalingon, kumikaon siya nga dili siya takos nga mudawat niini, nakasala siya batok sa lawas ug dugo ni Kristo. Mao na mga igsoon. Mao na kinahanglan susihon din nato atong kaugalingon. Gingon ni Brad Sirwin ganina nga nangalawat daghan dayta mga dagko kay mga sala. Mao nang kinahanglan sa dili pa ta modawat niini, kinahanglan muadto ta sa santos nga pagpangumpisal. No? Nya kinahanglan susihon man nato ang atong kaugalingon. Naidaghan karon mga igsuon kita nga midawat sa lawas ni Kristo pero walay kasal. Sumapang Brad Sirwin ganina. Unya nagamit pod og contraceptives, no? Nya daghan po mga igsuon nato nga mga doktor nga mao po'y mo-promote, no? Nga dili na may pagtulunan sa simbahan. No? Unya daghan mga igsuon nga nagbuhat og mga abortion nga wala mangumpisal. No? Nya kana ra bang abortion mao ra bang yun na ang una nga sala batok sa Espiritu Santo. No? Nya nay adunay nagdumot sa isig ka tao. Ngay daghan, peace be with you. Mangisingisi ra oroy. No? Kunya inig talikod mangyamid. No? Kunya tuyuon jud niya siplat-siplatan tong tapad niya nga galagot so kay siya.
Nya siplat-siplatan nga nilingi na anak pud moingon, mudungo-dungo pod. No? Mo mga igsoon nga kinahanglan atong susiyon ang atong kaugalingon. Unya aduna po'y nagpractice og mga occult practices. Ha? Kinahanglan ato nang ikumpisal. Unya sa kadaghan nato mga igsuon, daghan nato mga kabatan-unan karon nga adunay kasing-kasing nga laki, unya laki siya pero ang kasing-kasing di ay babae. No? Unya na po'y babae nga ang kasing-kasing laki pod. Wa may salaan na mga igsuon kung ingana gyud ang tao way sa. Pero ang makasa niya kanang giingon ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 10. Kung nakigilawa siya sa isig ka lalaki o isig ka babae. Mo ni da kung sa. No? Nya dias Deuteronomio mga igsuon nga ningon diha sa Deuteronomio kapitulo 5 nga ang isig ang lalaki kinahanglan dili magbistig binabayi. Ha? Unya, ang babae kinahanglan nga dili siya magbistig ni lalaki. Ang salaan lagi ani mga igsuon kung makigilawas na. No? Mo na nga ato pong susihon nga budawat sa lawas ni Kristo, unya dako na tong sa nga nakigilawas ta sa isig ka lalaki, isig ka babae. Nakadaghan ra ba ning kalibutan na ron? Usa ka hinungdan ana no? Tinuod ba ng manok? Ha? Muna nga, atong bantayan mga igsoon, nga kining pagdawat ay nato sa santos nga Eucharistia, kinahanglan hinlo ta nga modawat niini. Yan nakabantay mo, kapila ta mo simba sud sa usa ka simana. Adlong Domingo ra gyud no? Oh, gihatag sa Ginoo ang unom ka adlaw, unya ang gipangayos Ginoo ang usara ka adlaw, unya pila pud ta ka oras mo simbas Ginoo? Usara, pareha ganina, usara ka oras. Unya pila man ka Domingo ang usa ka bulan? 4. So 4 ra di pud ta ka oras mo simbas usa ka bulan. Ya pila man ka tuig ang pila man ka bulan ang usa ka tuig? 12. Ngayon, times 4 ni mo, kay 4 man ka oras, mo simba sa usa ka bulan. So, 48 hours radiate ta, mo simba sa Ginoo. Nga madawat nato ang santos nga Eucharistia. Unya ato i-convert ang 48 hours ngadto sa adlaw. Pila man ka oras nga sa adlaw? 24 hours. So, 48 man, aduna ra tay duha ka adlaw mo simba sa Ginoo. Sud sa usa ka tuig. Imagine? Nya pila man ka adlaw ang usa ka tuig? 365 days. Bright ug mat. No? Nya ang gipangayos Ginoo duha ra ka adlaw. Yan ingon siya diya sa Juan 6:29. Naghago kamo sa kalanon nga nadunot apan wala kamo maghago sa kalanon nga maoy makadaka nato didtos gingharian sa langit. Yan ingon pa yung San Pablo sa Colosas 2:3, hunahuna ang mga butang yutanon, ang langit nun, dili ang yutanon. Ba? Yang mga butang yutanon, dili kuno di ay hunaon. Kunya kasagaran karon, mao na may giunahuna. Ha? Unya ang 365 days, duha ra ka adlaw gipangayo sa Ginoo para kita maluwas o makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Unya ang gihatag sa Dios diri nato 363 days kay minus 2 man. So 363 days gihatag sa Ginoo aron makab-ot nato ang kalibutanon nga tinguha. No? Unom ka adlaw naghago ka. Nya usara ka adlaw o usa ka oras ang ipangayos Ginoo. Di ka kahatag ana. Mga igsuon, di bata makahatag sa Ginoo anang usara ka
oras sud sa usa ka adlaw. Nya mao na inikuli ninyo mga asawa, dad-an na inyong bana nga musimba na. Love, duha ra day ka adlaw ang gipangayos Ginoo, love, sud sa usa ka tuig. Dili ka hatag kana, love. Ana, no? Kinahanglan day nato dawato nato, naraba po'y musimba ta. Kay bawat ang oras, ang simba alas 8. Alas 8 po ka mugikas inyo ha. Di ba? Inig-abot yung simbahan late. Gikwaan na pod nimo ang Ginoo ug oras. Ya karon, unsa may kalainan sa hakog ug tihik? Sa kalainan sa hakog ug tihik? Ang tihik na imuha, di ka kay baw manghatag. Ang hakog na imuha, manguha pagyug ka. Mo ni hakog. Unsa tawag atong manguhag oras? Gihatagan na kas Ginoo, imo na tanan, unom ka adlaw. Niya sa panahon sa pagsimba, late pa jud ka. Manguha ka og oras. Unsay gani tawag atong manguhag oras? Hakog. Di oy. Hagtik. Ngano man, inigsimba pag yun, late, niya inig padong pag yun, upiring, ngita pa yun lang yung bulsa, ngitaon yun itong gamayng lingin. Tihik. Mo na ang kitang mga tao, hagtik, hakog nga, tihik. Niya panahon pag yung santos nga misa, pag pagpangalawat, uli po kadayon. Di dali ka guli. Ay, namagugoy trabaho nung pasbahay, wapanako to ka, laugi tong baboy, napakoy labhanan, dagang yung rason ba? No? Niya, waday damha di ay nga hindi kulis. Pag uli na nimo, humagkalawat, di dali ka uli, kaya nakadawat ka sa lawa si Kristo, wa nimo madawat ang katapusang panalangis pare. Kasi katapusang panalangis pare. Natapos na ang misa, dad-an ninyo ang gugma og kalinaw ni Kristo. Ni uli naman ka. Nadani mo. O mo nang moingon ang silingan nimo nga gikan mo ta nigsimba, pero maldita bang gihapon kaayo? Hasta imong anak. Saan sumama nga gikan man nigsimba? Gayawa-yawa naman. Yawa mo, wa mo manglaba. Sige, dugay pa kay mong mata. Ana, matinganang bata. Uy, gikan ta nagsimba sa mama, gayawa-yawa manoon. Ha? Wala mga igsoon, di nato mada ang gugma o kalinaw ni Kristo. Kay nga no, dali-dali, lagi uli. Si tawag atong manguhag oras, hakog. Mo nang hakugan pagyutas Ginoo. Mo na nga, ang Dios nga muhatag untag panalangin nato, muhakog po siya nato. No? Mo na mga igsoon. Kining sunod niya, kining sakramento sa kumpisal. Narabay mangumpisal ta mga igsuon, ang giingon din sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 22. Nga ang pag-ila sa santos nga sakramento sa sala, pag-ila sa mga sala, makasinati sa pagpasaylo sa Dios og makapabalik o makapahugpong sa simbahan. Kini ang sakramento sa pagpahiuli nga gihatag ni Kristo sa simbahan aron sa paglimpyo sa mga kasalanan nga nahimo sa katawhan. Karon paglimpyo din eh. Kamantay mo sa panahon ta nga mangumpisal ta. Ang atong ikumpisal is mura ta og justify ta sa atong pagpangumpisal. Padre, pasaylo ako sa akong mga sala, padre. Isulti ang imong mga sa. Padre, nakapangabit raba ko, padre. Ang hinungdan mo gud ani padre nga nakapangabit ko. Na justify din ka ba? Kini man kung kakumbana, padre. Dili na mudog nako. Ana, dagan na kagagrason, justify na ba? Mo justify ka. Padre, nakapangawat kog pisi, padre. Nya pagbira na ko pisi, padre, da may baka. Hadlok mo kung giapil na lang akong baka. Ana, ha? Oh, justify ka, pisi ramon to akong intention, padre. Ana, no? Padre, nakasako sa wala pagsimba sa adlong Domingo. Nganong moingon din kang
Kay ngano padre, sayang kay itong negosyo padre nga dako kayo tog negosyuha padre. Unya kay gasabot man misa ako kasabot nga adlong Domingo man pod, mo nang wala ko kasimba padre, no? Mo na nga ang imong pagpangumpisal mo justify ka. Kinahanglan nga kumukumpisal ka, kinahanglan mayon ka nga padre, mo ni akong sa, no? Kay ngano ang pagpangumisal mga igsoon makapabalik nato pagpahiuli sa Ginoo. Unya ningon dinhi institusyon nga gibili ni Kristo diri kanato. Sa Juan 20 bersikulo 21 ngadto 23. Ningon dinhi. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo. Gisulti niya kini, unya gihuypan niya sila og giingnan, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. So, grabe gyud ang simbahan. Mao na nga ang saad ni Kristo sa pagtukod sa simbahan, bisan ang imperno di gyud makabuntog kanato. No? Ngano man? Kay once gani nga ikaw Katoliko, kay Katoliko man gyud ang gitukod nga simbahan ni Kristo. No? Bisag kinsa pay paanion, di gyud ka prove sila. Mao bitaw na si Brad Paul ni anhin na sa simbahang Katoliko kay di siya kapaprove sa iyang gituhuan nga mao'y tinukod ni Kristo. Mao na nga ang simbahang Katoliko magbarog kay naa dinhi ang kaluwasan. Naa dinhi ang gisaad sa Dios ang pagpahiuli nato sa atong mga sala ngadto sa Ginoo. Kay ngano sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 2, tungod sa atong mga sala ang Dios mipahilayo kanato. Di na siya maminaw kanato. Pero tungod sa dakong gugma, Isaias 54 bersikulo 8, gibistihan gyapon niya ang tao tungod sa gugma sa Dios. Mao na nga kita kung nahigugma ta sa Ginoo, ato pong ibalik. No? Ato pong kumpisal ang pagpahiuli ngadto kaniya. Mao na nga kinahanglan mga igsuon sa di pa ta mo dawat sa santos nga Eucharistia, kinahanglan mangumpisal kita. Ha? Ang sunod nga sakramento mga igsuon mao kini ang sakramento sa hilog. Ningon diya sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 14, kung adunay na magmasakiton kaninyo, ipatawag ang pangulo sa simbahan. Kinsa may pangulo sa simbahan? Mga pari, dili pastor ha. Pari. Nga dili putong pari ba ni sa kanang IFI? Mo ba ning paria? Unsa man ang IFI? Kanang Independensya ba? Pilipina Independensya. Oh, no? Mo na nga dili na mao kundili pare ba po ni UCCP? Kaya na mapipare si UCCP ron. No? Dili kundili pare nga giordinahan. No? Kaya na po'y magpapare-pare. Daghan ra bang napare-pare ron? Dito sa Plaza Tagbilaran, daghan po, pari-pari po sila. No? Mo na nga, kadtong naordinahan nga, pare, diya sa simbahang Katoliko. Siya ang magdihog og lana, ngadto sa masakiton, og mapasiuli, mapasaylo ang iyang mga sala. Og ang maayong, ang masakiton, mamaayo. Kung sa may maayo niya, lawas, kalag. Tanan, lawas, og kalag. Atong hinumduman nga ang lawas adunay katapusan, ang kalag walay katapusan. No? So kung mamatay man gani ang maong masakiton, madawat niya o makaadto ang iyang kalag sa sabakan sa Dios. Mo na ang simbahan. Unya wala may laing simbahan ani nga nagtukod og mga sakramento. No? Kay bisan ng mga laik tinuhuan, ang bunyag di man na sakramento para nila. No?
Mo na nga ang simbahang Katoliko mao gyud gisaaran niini. Unya lastly ang orden sa pari. Mao na nga adunay mga kaparian yod nga maoy muhalad sa mga pag-ampo. Mao na ang sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1536, ang orden mao ang sakramento diin ang misyon nga gisalig ni Kristo sa iyang mga apostoles magpadayon sa simbahan hangtod karon. Kini mao ang sakramento sa ministeryo apostoliko nga adunay tulo ka level, ang obispo, ang pagkapari ug ang pagka-diakono. So, mao ni mga igsuon. Og dinhi ani ko dinhi sa sacramentals. Napakoy oras? Okay. Ani ko dinhi sa sacramentals mga igsuon. Unsa kabililhon ang mga sacramentals nga atong pabenisyonan. Okay. Kining sacramentals nga magpa-bless man ta ni Padre karon, no? Aduna mabuhay mga tubig nga inyong ipa-bless. Andaman niyo na ha. Inig panahon sa blessing ni Padre. Unya ako lang ipahibaw ninyo nga unsa lahi ang tubig nga para sa exorcism o kanang tubig nga na blessing sa pari nga gamiton diha sa kanabitang sa sugat sa bagong kalayo ug bagong tubig. Lahi na siya sa exorcism, no? Kay ningon din ni nga sa among mga kasinatian nakaingon ko, na-amaze ko nga ordinaryo ra kaing tubig pero pinaagi di is pulong sa Ginoo nga mo'y makapabalaan sa maong tubig, pinaagi sa prayer of exorcism, no? Ang tubig inigsablig lang nimo nganong mainitan man ang maong tao. Ngano man tungod kay adunay gisapian siya. Ano siya gisapian? Kwartahan? Ha? Kundili kanang naposes, ano? Unya ngano mang mainitan man siya ni anang tubig. Mao na nga grabe kaayo sa among mga experience sa deliverance and exorcism nga ma-amaze kung ordinaryo ra kaing tubig pero magpasok-pasok. Inig painom nimo ludon. Nainom ko ng tubig ron. Inig human og blessing kung ludon ba mo. Ha? Oh, bantay-bantay mo ana po ha, inig humag blessing suway inom. Suway inom. Unya kining tubig di ay makapabalaan niini. Ningon din sa numero 5:17. Ug mokuha ang pari sa balaang tubig nga isulod niya sa sudlanan og hinimog yuta og butangan niya kinig abog nga kinuha gikan sa salog sa tolda. Mao dinhi nga aduna gyoy balaang tubig nga gigamit sa simbahan karon. Unya aduna tay insinso, no? Ngano man tong mga mananambal nga magpaaso-aso man puto. Dis aman to gikan nga ang ilang pagtulunan. Pagtulunan to sa simbahan, no? Pero gigamit pos mga albularyo. Unya kini ra bang insinso ayaw intaw niyo yung sa guli. Ha? Ayaw niyo sa guli kay bless kayo mo nga naa si Father Julius dire nga makababless kanunay kumahutdan mo og insinso. Sa panahon nga aduna mo'y mamatikdan sa inyong balay, gamitan ninyo ang insinso with the prayer of the church. Gamiton ninyo ang deliverance book. Kinahanglan gyud ni mo pud kinahanglan ang deliverance book na dinhi ang prayer. So siguro gitudlo naman ni Father Julius ninyo inaot nga inyo gining gamiton in a proper way. Ha? Unya ayaw pod mo nga kamo na mo gamit dito sa inyong silingan ya ato pos dito sa laing lugar mahimo mong mananambal ani. Ha?
which is saldako kayong sala, no? Nga inyo po ding gamiton ngadto sa uban. Kung aduna lay mangayo, ihatag. Hatagi, no? Nya basin yang brother, mapariha tong ako ba? Gihatagan ako og ingani, no? Ngining insinso. Mangayo ko sa imong insinso, brother. Jesus kay ikaw lay insinso, brother. Sa among balay, naaging mahimo na nun tag mananambal ani. Ha? Mo ni in the proper way kinahanglan gamiton niya ang insinso with the prayer of the church. Ang handbook. Nya aduna tay cross, Benedictine cross. Kinahanglan mao gyud ni ang gigamit sa rito sa simbahan. O mga butang nga balaan ilabi na sa deliverance and exorcism. Ang Benedictine cross. Unya aduna tay mga Benedictine medal. Kinahanglan atong butangan ang atong mga portahan sa atong balay. Kay importante gyud ni dili tong mga ahos. Dili tong mga sus kami gabi gyud mi patuo-tuo. Samua ahos, Bombay kay para di kuno makasud tong mga daotang espiritu. Kisay katudlo, mga albularyo. Pero ang simbahan nagtudlo kanato niini, ha? Proper gyud nga paggamit niini. Unya kining holy and exercise oil. Kinahanglan nga aduna gyud mo ani. Kay importante na to ni dili tong mga haplas nga gikan sa mga albularyo. Isurrender to ninyo ron kung naa mo. Ha? Kini mga igsuon, kapila ko makagamit ani nga mga panahon nga nakaingon ko na amaze gyud ko ani. Samot ang akong pagtuo nga na-experience nako ang maong mga butang nga gikan sa simbahan. No? Mo nang ayaw gyud niyo langana gay sa mo blessing Robas Padre unya. Unya mga igsuon, kining atong handbook adunay mga guide ani kinahanglan nga mahibaw mo niini unya follow mo sa Facebook ni Father Darwin aron mahatagan mo sa mga giya ilabi na sa mga exorcism nga mga pamaagi. Ug dinhi nahutdan man kog oras, hinaot nga aduna moy makuha nga sa among mga pinubre nga pagpaambit nga nini makapuyo mi o diha kaninyo sa mga pagpaambit nga gikan sa simbahan. Dili ni gikan namo kundi gikan sa simbahan. Mayong gabi, mayong hapon og dalay ko ng Dios ning kahapon.